male jakal kuwol tibang albe joran kendol sotolano mintole Gambia banko kan mbadi ngulu jakalo felenti abanta French Church itele nata Gambia banko kan pour ka baluwo sona dintel Gambia dingole television on ilaftala akende ma warama ba abe French Church le si rangul la rangul anila matalal tabulol firijol gas kukal masingul muyalon ko ikana bayol ku ay senea seta almorol bunkono kapetol pasir la masingul printing masingul scanning masingul kata photocopying masingul mbadi ngulu French Church amanda wala han moto ni laftala isa sota French Church masimal fanal ibebe French Church le French Church mbadi ngulu atal mi yalon ko albe France banko kan na lafta kabakaso ki adadi ma andum fanang ay futa anyama French Church nalie kacha nyoya itelga container ki Gambia banko kan 40 feet container mi yalon ko awarata itela bakaso awarata nyaaw nyanding container sa futandi Gambia banko kan bari mukadang kabakaso samba Gambia banko kan dorong isa bakaso samba fela mola bunkono ya samba fala larankan na diate French Church itelbe pareri ne pour ka baluwo sonendi Gambia dingul be French Church na lafte kacha nyoya la atel mi yalon ko albe sabatiring Gambia banko kan plus 220-315-2384 atel mi yalon ko albe France banko kan plus 33-659-433-820 French Church itele nata Gambia banko kan pour ka baluwo sonendi Gambia dingul be Momo chiko beda ne wayo semester.
Yes, mbe moy kam very loud and clearly. Inimbara nakewa ibe active TV mbar ngebule ni mole nyokonto. Hajani ni mole nyokonto fro. Kabe fo mari ma vijele. Imari okay. Kabe fo fane mari le sodo. Ba ite do ko la kabe fo la kon. Thank you. Avec Maja. Tadum 10 kobo. Edem 10 kobo nade. 10 kobo. 10 kobo. Okay. But ni en to fe ben to be for like team, but ibon na iki like. Thunder will fire you there. Sorry. Yes, ibe active TV bio kai ngedala sodro jang keta kudumi alon ko kumara ba ke molbe la moyro la molbe la vakalon jumala mitati ngeble ni mole nyokondo yepam ko mole. Yeah, all of Tonyati, no? Nge control flow de fan la follow, no? Thank you. After nganan de fan control flow. Mfam kontan nunti yembe kuliwo kontan alhamdulillah. Je homo da fa kontan no. Je charity begin at home. Yalla mo duga ke bara nakala le. Wala Tonyati. Yes. Wanda. So anyway, ngala mo la be konton melibina ka santing ani after melibina la. Yes. Ya ngamo be konton ba ke to ni jamula konton dro follow mbadi la follow na alfa la follow. Yeah, because better la follow bejala after that benna manager fam konton na bake. Okay. La mo ko santing. Dabula mari no boda je benna mo ke konton na. Kadu ngasoro dia ndam na jam. Okay. Mbena mo ko kontana ika fay shishe tumani. Okay. Anin benna fans ba kontana fana benna sadro jere ka fay say bending konte. Ata jay aman ko def madam bante de gambeno mu la belom. Aba belo ko ma wodo dabi dikes tamo kana ta bake because ngadi yabe yeshi di nyamite hamoni blan tamu. To din ko la nyawodo. Para kontandiro bedala kontandiro senata yemol mul kontong ifana ni video je kontan na bakela yikumo bane ko be mol be konton na o mo be de moment yalon ke be video jube foni me fa bondi je say mol be la fla kalon jumala mitati ifindi ta mamme bake on social media ba de kala mod mi yalon ko ela kol bitakan alhamdulillah on kula mi yalon ka nyarata bala modi andu nyanta mo be la kontan ise fam fono mol e bang. No, wala mutonyati. Mvundira mamme bake, mvundira junale. Comme shimlo loringa. Yes. Shimlo loringa. Wala kata mvundino bake. Wala mvunda junale. Je, fasimu kalono mo kan. Sinkalo mo kan. Yeah. Nin tanta jalo be tanta ko sikan. Na fetang landi duma shimlo akan. Hana ta duma la bal konata adde fetang jala albania kulun nya de fetang genola. Shimlo rakan. Nin tantan kosila be tantan kosikan fetan fela bakan nin tantan kosila malla fi talo nano jumala fetan kosi ay fetan fayduma shimlo akan amara o abuluba atel be fetan ni ngan ko tantan kosila la fetan o de gela aba shin ko o de gela kara hana tray fo degela o ko dabindi kes ndeme da filo kono junale ba nyaade ko ko debbo non because ke balle be nyaata milan ko ngira nyaamen dindure be mblela ji fo kono le est ce que mo ga understand because mo le milan ko ni ita fola ngafo just like ndemole musolti wala mu kewle comme ko ni musoli kewbe sloka ni ko mo du nyinda yal ki ini musuma
ni muso e silo dante e so ni ke silo dante kumo da muso da ha so ndey na kebal ñoy tenne ni kebal e silo dante don kuma tan telda dinno mo ka independent no afanya la walam toñati bari ibe kuma fulala fo kan den dala miro to mo yalam ke manke kilindi ni ko suba lodin kan ani ngam comme ida no adi ko de ida ko ñamin ya ida ko ñamin démocratie lam ibe firil yes abu wala ñam ya ci ibe firil ya ko ñam firil yes thank you because ni mo siwa nga ma ko jaw ya simu de okay thank you amon ko jaw ya simu de walam to mo na man ko jaw ya ndel ma mo jaw ya mo ko jaw ya lo fana alay da ko ne de man na es bari alay da ko ne ngale ni momo ndin kabe I jaw ya lay no tonda will fire that person no ke jaw ta bakele mo ko ke jaw ya no say if I'm for more please you want me to come more ya ke jibero le salo no nyame wala to nyati ndamu Mr. Ten Kobo aka kulli nafsin zalikatul maut okay Ten Kobo aka kulli nafsin zalikatul maut yes ni lama faisha kunam na jemo to tallo ni le fanka baké on don si jok nyaaw nyanding bar sa bina la dum fombe mo test en tant que te niyo jile ka sedale wala to nyati yes so anyway ngamu be kontom baké ente bota basede ndam basen kol modo kanyini nga fa mu jaram kol dibang fo jaram kol dama de ba de kawi ba no basen kol mi dia ndem woni diam da lu folo ngane basen kol mi di ndem basen man de folo ko man de kana fo ya walam toñade walam toñade walam basen min do ma fa skeno do be jubere boto basen la fala ne boto min do ma fa skeno min do boto sate kilin fa ya ndam ril basen bolti basen mane kunda nyancho kunda mi nyancho lo ko wade manya jolle ko wadi tilam gata famu gata bala ka koy ko me kondon do fro namoro la kumo kono yo sise mur bala mati wala toñati aywa mola miti mi yalon ko nde biringela video jibe follow ngal ne manke comme kanatron kadiam on social media YouTube kafundi ala ngalo ne mole mi dimi yalon ko yettalen so dala andu mole mi dimi yalon ko beda filo nyin kono andu comedy anin drama mola sudi la carol fesa bono mole bamba mo fogante to nyalon bam foto nyaade ko final kala fe mu keke yalon good bijele very good bijele okay ani excellence fana biye yes okay this three which one is the best among these three good very good excellent is the best. Okay, I put good and excellent on top of your good. So that means you have excellent. Yes, good and excellent on top of your good. Yes. So yes. So you have excellence. Yes. You are right. So abonyale no nka theater kele, nka comedy kele. You understand? But the old things start, since I'm very young. But when we do it back in the family, we can maybe tell them that we are student malo. Okay. Because we do it no, because we feel like we have to do it sonko, we have to do it sana. We like to do it's very good, hanga. So I think that na drone, asifal no kafunyo madrone, nyeke grupo it's a low sato. So to like an no mic and samba, what I mean, no country no time when we do it back in that. All I'm telling you. We have phone so sato kono, mulka happy. So lagi na doko alhamdulillah ya doko nya do mulka appreciate fo ko sate mon ngala charity begin ta home le ngala sada mo le fo len souté ndem jumalat kende ke walam tonya adu si mo fanan keno adu ngaka jamal le bondi bar sembola doya kamma ndem da filo ko kana ngetende nke jawata do mulka ngeno you understand yo so okay ni ko mi daro nyama so mbijele nga demanding fonna timo nyin nata alhamdulillah asemuna haddo ya bawo musol le ben kono je bake musol nyeli de masala futu wala so ke so dambang all the sida part pleno bar musukunda part to pleno la kende ga wam to nyaade yo lo tan sato wele alhamdulillah ngeen daf sandal nga fulan dije so mbije ko de so narasi mbe fo nyande woni ko don la so ngaje basé kono je tata groupe jama balle bi so mbije bari fulon na tan no wonam
pour kata ndani na bol mo sabal be kharo de mi alna ko style ndel bellor lafta pour ka service oke atar to ko ne ka fa Luciano atar e mamadi mane na bar ka fa Luciano jada fa ko ring atomo ba silade akon dom sangenati plus mi ndel gara mo sayri mo wakilla balance so fulo na kan no pour kan samba pour ela fa player sot la pour kan kafundi la borolma ila bolma bar anyway manna tano man sajan na tan ni mamani be basse ni ko man sajan kunda balon na le yes basse man sajan kunda yo say ni men kala bir soti men internet nan filo kono atabe man sajan ne abe safin na jele ara hanan noma adoma wen kono jele bakirim fakirim kabro ko mata ngel dom manna so sono ndara man sajan nga man sajan na borol be min tupa yare wow kabri mo min ron si tale sila say ni man sajan katante yom badiyati akatante makaron taati ndaño ko say bu kala man sajan ni mane kunda mun tolo mun toti ni ka fole yono ngara programme radio Unique FM every Saturday. Okay. Yeah, nga programme so de nga drama so de drama ko nga comedy jamal do nat nanje. Yes, son ala tamu nat nam fra tamu fana ron. So nga je ko na jemo lafta ka fille yalo jamal do tiataro ko no. Idum da ko dron boti man si ko classe ko ne ka ABC kara nyame 1+1. You are right, walam to nyade. Okay, ndunda sa lafta ka kara in school also, not in Tumbeng. Akumada. Yalo do mon Tumbeng tan ndunda. Haya, wodumo ye fanyor jera do. Thank you. But say la faci la classe ko say ni mole 1+1 gibe ñokamba. Yaji. So kabin fra bo ngala school of ranto bije dron na boss min be marali kunna je na campo ro mo be Italy. Italy. But age ndoge talent balale nda balalo ñanu I don't know. So I kuma ni men dara fa signa saba lafte sambala comedy school theater school no. Ñaadi do. Man kanga diala because kayda ko ni goral be dundi ñokono man kanga diala je fu signa fula signa saba nada kanga diala na hata je dron so mfura dron so you know karkilim karfura dron na hadu exam ko alhamdulillah rabbil alamin men dara ko mo tan nan ñi fe nga asile bare only nga 6 position na bondo jodo one more exam si party drama right mo jamal ka benje birin israelo ba mo filba opunda mo bele okay ni sitano je staji wala ka ndai samba je so na hataje out of that 40 nga 6 position na bondi je wow mo tan na ni daga mo woro nya bare somala no kamfata israelo kamfata e ko yen jayde e ko yen kitle ni ko yen 6 position bondi yeah it le me ni daga follow yes because nga game moment play dunia bele nyaati walam natalo di miyalon ko walam natalo di nyame natalo mun na sainten ko di thank you very much ni natalo ni lun tambi la man salal ha ngara man salti ko dum itala lol dum dada ni mo fiul mo ko li be nga yatan nale mo fiul ye ngela maka mo slendire gambel wolu mentoti picol be tala bla beto la bang dolbe siman organization nangi blanto binni dolbe siman na binni dolbe kelata you know so anyway but na boss na rafa ko no fale ablambul na boss mu jako mo bona juice so ko ala bula nyen defana bi da simala okay ntara ngana control bondi ngana cool bondi because no theater is all about you know refugee lu be bata na dunya ko no imaje akumata kende ko wolum kulet mi yalon ka akumata yes nyabe na talo la sainteng mol na nyabe na talo la ye pare jan nyamen to nya akito kudi mi yalon ko ye culture represent kende ke o pare ko kita nyaadi defa na decide afo ko bem pare la tende ba wanto foyde la ko ge be pare la no yalo gemo theater bu nyame good wala kin dan e lafta ni mole kata bakke ndemu di ndimbal theater ka foko no e theater oje bi ngamo jamala mo ville jibe ina ina Gambia especially because ndaka tili ndanya ka tili tele la bakke hade na telephone ko no nyaajibe ibe la manya sial dammal taraje ibe la don le taraje ibe la kul dammal le taraje because ngake mo ngel like andum ngel na mul franc ngel like andum ngel feel bo ni nga hajibe da ko la ko bi damin malla ni ma mo afo yi talon no le fay waram to nyaade yo demen kadi am ni ngemo ko man ka don kirimban tan dum da ko don comme ko ite aji nam dum ketaro le like dum da jeddo no ndala ngemo man ko nya ndego kele ndata school le andum ni ka fo fale school o ni nye kabiri nga na exam gaji ko nyimbo still now agenda ka karane fana ko fana fam kende ke na school nyande ko alhamdulillah kende ke
Yes, so na ba ko dake na hanata ngan doge from 8 years to 11 years nge ta nke practice ke train. Ega dinno karali drama la Italy. Lokun ko signafla, of course. It's true. Mo be kele because why ofana before mo ke because na boss fa na tanga la bakele wala me en koy alenta pale alenta ta ndida la filo kono. So en koy ko I want to go back to school. Pour ñu no so stop. Ako ñe ko no new school ndel ka fo new school provide. So you start no school because school can start 6 late. So you last study can start from 4 I can finish 6 2 hours long. So after that you can start on school. But even though I can call a put fonga je kom go drong e kala ban tamil lankam fon fana na right fight kay tan kom go pour next xana man kente même dina la kana la kam balam to nyaade yo okay so alhamdulillah so bar na kola ko bi nyaaji be gambe ko ni gambe no fana ba ka jam fara bakele yes wo jam fara nyim bakele nyame ko mi kacha nyim lobe jam fara bakele because nyanda ku jamal na kacha la ko do asike no ngan next part so de ni time o so any time because nyim fa me ba da jandin ka so do ban ngan time o so do pour ka do banan so do fatage. Well, because it's big up busy. Yes, busy or Kenya, time out tentable. Thank you, sir. What competition of Tanabanda? Competition of Yanko and Natal J. Nava Loring out and signing. What competition of the young Italy bang? What am I not Italy? Even the certificate of Madica Daming from Mbadi, Mbafan Baki, and the certificate of Daming. Okay, okay, Mbadi Dobi, Senegal, I Nagirano, if I'm going to get back in the Kata Guinea Bissau. Yaje woni mfana mo fu sala yel nak bari nyago na ko nyako bro ngay nam akonye mal ko gra nyama bari ngaj nyame jang nyaton ko lomiti o tay lamma ko ro han science still inshallah mfana kan adun ko ndel be mo fu ndel ato nyala ndel be mo Africa lay and we all come from West Africa so we need your help yaje ngay ko bari ndaxam fan Kenya lo because time bebe example ko science right now ako bay tere asude kam ko mebe cross da because ngajale ko hanina scribo jama jang ina nan ka falinne because jama jama tara boys fana scribo tan kan nga jama falinji yo bari kam ko itelo londo itelo miro lo soto kaje kam ko drong abe cool lenne so nyin kay across le yes you understand okay so kabil bije ado ko dal mo tanaro nyin mo ful tada mo tanin kili mo ful tanin kili bije bilin so wala non bang sama mo fi bakana fu gambelo ndala man gambelo je bari ndala adresse ma fi gambelo after bina auto you understand so kata Guinea Bissau Nigeria ndel taraje fu mo fintan anin killing tel mi an ko di sem kola mo tannano ko mo fintan anin killing nabi good okay mo fintan anin killing bo mo tannano ko bari kabre kado dinna itala no borta me ka fa sara ona na ko nyako bakare jolle soto ngai ntia ko nyang kai majo to mo na kedo fara fa ngaji be to ngaji 6 position wow aja kalda ako mun wono ngai ta fara jibe ngaji force on doge ndemo tabandi ko yala italiano ha doge di sagita min kononto bari yamira ma ko ro fana man na dula nyin kono ila miro ngon doge jaka ta fa pura lo la doge ngo bi fo nga do filo kono wallahi lazim bi fo nga do filo kono ndoge ko tan na ma nyin ka fu sifaje atara face no la nyin ka fo kono ngai ko nyaalo sim kumba kan yela scripo jibe nem foye yela do ko jibe ni kel ka fo jibe be tit la ne ndala man doge nga ko rek jala you understand but ko do ko woni solo ndoge fa jakal ta jela nyin kala nyaadi de 5 amana na afanda 5 and then debe fo this position sa na ngi do first nana anaje e secondi anala ite lol be ite like nim kume dala ga londo di ite ko be la londo kafuye ngo billa non kam nyame tirinde mo la tambe jam kande billa wala ni mena treni filo ko dala kolta abeni ala tema ndala ke ta dala kolta ni mbe da ko ko tambe be tren na tan ndala ke lit wallahi aman ke be nyame do be ka dala ko lit wala bu ka fon danga fon dala di sonota duma ima mo fi ajibe woto de bar kabri example na ngaja ko mo fi ajibe na jede so manano ko editor ko kana son kanyin ko ale ite amana ko mo fi mo na janala out kana na jam tuba bul ko ka fosta o de shala o de bar tuba mo si bo afrique bankunda ay da mo kunda e fosta ya ran sifato bala fa warda ako doge akatale
ako ay ni muna ting this is blessing na muna ting kaji ako ndo akay ngale niu kan nka defa ngi man kuyawo so wala la fa di kuyawo naw de nga happy da so law ndo ko be ni nga nyagol lon be ko koy de droble isa man kuma o nyako mun ka fede ko ma koy o yede la londo futandi damen no ka fede ma ko de da 6 ta o de mo nyako nyaata hata bangi tanani jawni do ha ate da fu ni tanano fay bad ko yaade ko nak yalla ni ngemo jamen mol kam do nyamen anabi nyamen dol bi je ndako do without comme ko do ngi jadron e be active tv ga ko he allo bay wonderful video adi mu ta fi ko trimis yes ngi mo ko nyama yes understand bi mo jabi ko do ina hande ñi nga hayla inda jul dro ngara te do ko nyabe nga mo jitani den ki go wala nga fe ngedam bon ndax nda ko tip you don't know the sunno ni farlo ko fanam like okay it's a dunna kono le makarang but ni tar fe dunta kono nyanta trala la yellondo kafu nyanta trala thank you sir kana do dundo e ka nga apply eta okay no partner do okay dama ñu partner do hano partner fay la dressing pound bu kata ngo be ligambe nga fole jama ko teatro ni ba kele kamundo kom ko you are doing real good one point of kumada yes ni ba kela aka kom ko itel ba ki gang ni ko kumbo da men do kumbo kom ko yes you are crying real wota ni nge faham mol mi anu ke kata fimo jube ke ka kumbo mol bo fimo kono woto wolela do ko ka nyamala mol ka kumbo mol ba jube ga wala ka kumbo very well good kedra fa bo ni ba kandro mola yim bala tiyo ni agenda ka single e tiata do le ye bandi momam kuma sala mam men foyno aga re kayata holiya nay okay ada sadale bari mi da karata do bara kunu ha chata mo sudo sino no kunu miro ho kare fengena is true o si fa yage I fenata mari bala do ya ayata do yako bay kunu ngera tadaro jibe da boy lo drama you took better part of my body akwa sama punga sino and ngene be caring understand ngene be caring so ni na ka ni age tam kilon ndi act like a real kilon ndi because ani man kilon ndi bay na kilon ndi sa taw ko le ha ni kira sina jawti nya sina ya da ko le ina gele sina jawri ke gele so ni ka tatro de kan be investigate da be lo nyaadi lo ikara kala ka do ngabel filo ko dron okay nga patra dron pat ikado fa gele fa la pat fa be da ma man ni dress beautiful dress la bali ka gela ita dron but all in the name of molbe ngibe kan ne so fa nga beautiful denin and na pat no man na ni ko kilondi o abogol do ko ni ngena ko mo faham ni to kilondi la part play kan ike pare ka costume odum yalo mangi kilondi ya thank you sir it just like it so ngo ina len reje ko la le Basay Youth Center ina ko ko reje kala le o fana way ndakaram to reje ko la de because me drama le burkam you know so bari na chepe men biye mo reje chepe men to la yala ala makana be super very beautiful very delicious but ala makana action tije na to jaaji me comme ko wala boyndi because ni be cetro la e nyaanga na talale e bulo na talale ila body nyanta ka borle you understand ni ani be tabe la ibe donto ni be diam na dam ni nyeke man bolo diam comme ko tam mo bal balti man respect ko in your life bari be tratoro le be mun dimmal ling e be tratoro le mun dimmon to mon tori ak so mo ko tay ndek tanya men now wow Thunder will fire that person. Go, say, ningera kumo faham, still, karang la bekerin, kacalo mnyindi, and the fam bakarang kir normal, because mola me demi alway drama faham bucket. Ningera kumo faham, kiatro manyanda kake, nendia dambandu, wande bukuma bal fola, bari, ipalo nyanda katale, inya nyanda kata, ipulo nyanda kata. Ninscribo ninte amembulo lidale. Wala mo good trap, wala mo teatro, ni ko e say escribo natna, escribo tala. Ha. First of all, before you read your script, or your script will be read bandi. Before saying that, you have to start. Ndenge funtla mol kanyadi le follow. Script on beji be ojibe follow. Just put the kalam be follow. Yes, script ko kra jibe band say.
Sainte la script be nyim parte do. Sainte ngin da so men ngin sainte. Ngin da because sainte la dun fawol nyili anin taya ngin nanya sila mbol de folo tagit la mon kal do ngin folo. Yes. Seigneur so sainte was fine because mo do biye hani arame la ko mbay il action do biye akara do ko mo be keri. Yes. Yandega. Okay, be more the action la. You understand? Ni ko barakanda shirifa ngodol fa biya e shi nole shi dum nole anu libe tabala fanan e bo tabas tabala no biya nan ko barakanda tabala lo fanti je barakante ni ko mo barakante yada amuka kala sembola doya damandi bar tamanya fanan kaydan nyum geewon kulol di yes tamanyal be jele man bal ya fa tamanyal be ba fa tamanyal sunule Estero. Sunggulan na ko be drama la ning alay aliyero di alla na le malbale afilo da aliyero jida ko ka tele tabu wo fa be ko malbale ay tande of course indeed fede le president tabu so ay tandi ni bina kan na no wa idalon bari ni kan da malule yalol mo lebe njibe kan alfa la tasi shogon I beg tasi shogon ida tan jemu samalo ni mo be drama la ala script babul ayari fa fanko nga fahamle saying let's say filming by on saying okay I mistake or soro o mistake ko sada dano nyaadi la at that instant okay bi nyo en ko so ma nyini nga bi gambe din kebe tiatoro bi nyini nga bi ta ita jaja bi nola tiatoro ko internal changes ka so jele internal changes yek palindro ki tiatoro ko na watra ba borga mais te fa le script ko no sabi no jele for example Sainte na handle line script Sainte ngena ta dimba fa dal wala ko ngona script ko dimba fa biji dimba la bota yaji so ite nda call na kula mena ka kumara ba telephone nyata ma off wala telephone be on ne yam call e ko nyako ten ko bo aga ne to ko nge ko kana men na telephone script ba fule hey billahi bol dimba ba kan kar kunda ala wala script bo de dimba ba kan kar kunda be bo ñu sama ka wala ten bi do nat nan few nat nan lu gay dara ajo ban la script ko ñaan telephone ko ide ba la xam ko keri pour que la script ba fu di ba la ko bu ko please ten amon necessary fundi understand adun di yes isam ni no gele ya understand ndek la be tiataro la na demoro la ya understand so after you know pendar la famika ba dam atama ko message ndele amon de after na sida mi na funda bari nga tende nga ke fi moti amon necessary ko moy fe ko ha bi tiataro tan no ndenda because ma diamu ne ko ndenda pour ngana ko hay ni musu ne tan no ya ni nga dum ko ko le nga tantendi amon necessary ka kuntu ni si ho jama bal ni ñol ka sonole men scribe ko ne yedum nanji ñet ni pa mala ko yisabu kulli ni tije bar ñi en reje fanan amam fenti ñaagi ala faale anda ama jare amuga jare pour ka je edit ko tay yo do sax o ñi mu ay mu la fi gobe ti ñaaway lu kandis way ñaagi be tan do ñalan ko dama pay ko receive wala mo be do mo fa la gré fa ci di jere ali nga repeat no ala dum di ala sane ala dum di so la ken ko fo fe karam so na la do ko mo ni fe karam mo so do gambe karam mo du jele mi an ko te banna nde han sa ni koy be karam kan ne kana fa ni be fa yalla be to yalla nde be bolo na tiasa ka fu ba ko no le stinna belan kan jele man la fi ma na ngel jele ma sana ma na ngel gen ni ma jam ngel bi na am ci ngelu ka di baji ngelu stinna be karam kan ko fa da mo ngel be karam ke ko le you understand me but still now anu ni kala theater la fananti always mo be nyanda kile tero de bi dinul bam fo kebal bam dinul fa ni ko tulum gam fa si fa jibe comedy fa kabila ba kele fa indo be xam tulum kay ka ci jibe you understand me ido ma ya si bal be si be tano le kala lay no asi ma ko am dan nge fam ni mu comedian odi e ka karanno dinno no male karanno kebano of course bari ci men fono gambe no le soko surtout men be filo kono ye karam ha ingo ye karam ma fo ita abc plus abp ni 1 2 3 alifun baw ngel karam de ol fana kan yeda karam ko le bor yaje ni be teatro le ba kala kaw kan yenda ko moy enya good point munat ne nyanda ka kaw ni moy ila miro fe because kara diam jamale
kili jamala fana be jibe kan ani be kumo men fukan jamala yo kumo fahamu anu jamala dingi mo kumoti bari bi mol man filo iman karala kumandi ibake la kaw kan o kan na famu ba li ko don iba na ko ngin doge nyaama de ka moy man de ka tan kalde adu ni be diam la ko ko jasla ni be to kan fule kan ni probable men fana foino ala ka dal fay tan la ko mol ko ra ko matale man salo ka mo ma ko defan kito fan ka kunda sutia kuma jam farin ka sutia ni man salo si ma ko la ay yo bari ibake la halal be sirin den ni te mare kada kuma na bati mol be sirin den isi man salo fole ke bal be siri baron na la ko moy mala bin amangere say si kuma kunna wala man salo la karola janim be bolaje fesa fono mol ye bang mol mi yalan koy man ma faham mun man salo de man salo ko to mun man salo ko al to kan because bi to kan ti yaro ko bi ngoy wala ala ka me proverb Allah man salo wala proverb yes good comme ko say den ni ndey dem la ñu say den mesine kuma kunda alfa be sirin wala be sirin say mek mo sadaka ndemu alifati wala tani mo do jam ngala ndemu alifati wala say tabu mo explain kam so ko e ko nyako e ko mo start ha alfa be la mero la alfa kidi marta alfa ko na ko nyindi ndi sawnta alota dimba kenyam boka an say sawuto takko wala o kuma ko do mo la de dat ni mi ko makante ay kuma tu koma ay ndam la men kam ay bandi de kuma to takko wala mo ne to koma mo ma ko ala ni ka har say bara man ta direct de bara ko na indirectly bara alfa ya family comme ba ko mo sar bara man ko be foyede ba do ba ta ko indi no saw ndal hadi mbake nyam boka an say saw ko takko wala yalla foy saw ko rek yalla saw ko yes ni lo hadi mbaka saw ko rek yebo di mbake nyam boka ni lo hadi mbake nyam boka say di mbake nyam boka mala ni la ga foy saw ko rek ba ko rek mo di mo saw na bi jël ko rek mo i saw ndare lo naka imadi e saw na ko rek ba ko rek say so ni be saw ne bola account in this context ibe saw na ita ko ma bang fe be saw ne ita nya adi bende kala saw sa duma ta da ni ke ba saw mo ta bayla na da ta da ni bo saw yes wala to nyaari so wala ke ka saw to ta ko ya ro ke bale kulon ne e karon na han kabi ala nyinin ka wala be ni ko son kan aka kafule kom ka ko nyek mala fi jang mi ando kan sa am ko mo ñu complete ay ko ñu fi jang so abe bitirin dal kan am ngefo ni ngara da ka tente ko take wala to nyaari but yo man salo anin kebal ka mun ko nyimo kuma koto malti mune la difference fem ko kilana kuma koto ba ya kuma nyimo kuma koto malti ani man salo and anyway nzo sa fone be mu kilina no because man salo man kuma kutati man salo man kuma kutati e ma je ka da men ko sa ko mboda hale way mba wale mekkela nyaadi do mu kita la telin kanti yo fa ko do hana sa ko kita la bola telin gawlo ko sa ko mboda hale way mba wale mekkela nyaadi de o mu kita la telin kanti même mi la xam kita la wala ko telin wala dona ko telin mi nga mo telin de sa ko mboda ko telin ga aba sakaminda aba fukan ke talala le ko ndebe jot ndaw mu na sota amme ka chale de kacha be murana na kota ke because ku jamale be kono do mu ya ko nyande abodi nyole krang yes be murana na kota ke mbastrala le ngalunji be kota ke ngamuruna kota ke because nyim kula mi ya ko kumara baga akumada because you know anyway yalo bari jade ngam bulan folo ngam dara free folo wata free yes yalo ni sa ke dating comme ko you know donc kana fi danim fala dem dindi mbal sa ka balun tamal nyala wati ndana bla nyola ni wati ci bo ko non na dunda nyola le ka mi nyapi lan kanka ngay ndana do man ci dunda nyola ci kiti kala nala ran fa kadita nga alhamdulillah ko na mero ko ndada fa la ngina andu man fa o sangat man fa o sang
woni mbite ma dum bugandi e balure iko sibo fana ni sibo de fata ngam moy ko simayat okay sibo la karoje ate achala bakay bar comme ko minaw fandato minaw tole mbe kaccala ni murganan kotake mbe drama murunda ko ma demanding kotake nga jela bolon dal no fan sun jamano ila keba mum bandal mane man kafal kala ba solo thank you dala ko diamule ite mun karansi pala ko noma ning bolon dal ko yum karane ko noma fo frada bibe dame mbobe kaccala le me diamla afromanding style photo obo adal tamala adal football of angel kata Ronaldinho obo ni kidamu 410 je wal manga 419 bari Gambia momo ni fula 419 411 ha die Tonda will fire that person wala han ko die this time around my brother you will walk you will walk yes before even amul fara kumbora mol kumbota we cry if you see cry ila first album if you see cry but now you will walk. It will play like Ronaldinho. Don't worry. It will play like Ronaldinho. Ronaldinho told a bomb the one do it. It will be Tamilole. Ronaldinho Tamoy. I can't hang Dinding Keba and Pabi Bake if I keep him to Ronaldinho. It will be Tamil Ronaldinho. It will be play like a Tammy Ronaldinho. Don't worry about this one. I know people will not say go. I beg go. So you go around Yama, you go around saying Alhamdulillah, Mudlang Fundi. Imam na yo lado senani mambe batundi wala. We are expecting you. Mbela interview bari mona kumwe. Again. I beg you. Odola kribise ko hako artist yalam. Ah, Jesus. Edan 10. Eda wono. Yes, Obo ni kidamu 410 thing. So nga like me like ndeke like follow le no. I know. So nga me nyuanam so gemo kono so at least anga natali bollo. Yes, mboka jala le mbeduna sibo fana na ko kono kende ke anum fana mbeduna mansalol kono anim fana ngana mola mi demi anko culture faham bakala ado nin cosano fanan nyanda continue nyamen ke balundi bo fanan be non te yadda jam mu universal charge universal charge mi de nga batiro be charge hunter written nga charge le français ko 3310 yes nga charge abara kama ke nabroda kaca diarin bari jalwa piado ko nyaade ko kudima mo ga jonsi sokura sinola alhamdulillah yes bye na ja dum stop am sa ko janne ko manto ko jalba ko den kay den nyame je basire bari bi nga sa jom dan kay tasal lo fen sa jom na nga sa estero nga alhamdulillah rabbil alamin kany ngaram fane kontan ko nga Gambia nga nak krikal be be bari jambi ni ngel bakale baka janga more than 15-20 minutes nga ko ñoo kanne yalla lu ko dam bari Brazil no de ko ci Gambia ndem ko ticket jo ticket son dan debulu nga sonni ndaka tifle tifman o bulale yeah chef na sunke ba ndalo mari ke bulani mo le sarodi ñola nga danja fo wadi do problem dala do no anyway nga mo be kontom ba ke stal nga fo le fo la ko ke no ngi kontom ba ke la wato kam may binta nga fam kontom ba ke e mbara nga wato binta pour kana shiten e moli ke kono dia tin na karandi lon teldi e ci miste ko so no le harma dia bo nyama you understand ci ko do fo mo do ma do fo janne no maybe ani reji sido eji sido man kano walla ni ba man ke no tonya still na man ke no tonya e si bulu nyana still now yeng rectify and I like nga mistake ko do kana ka fo nyeko no e mistake ko so but ni même mistake ko kay ka fo nyeko thank you very much e kan tinyade very good point yes hana tra ngi ndiro fanko na appreciate ñaar ñaan so na ko na appreciate dango do yay na folto itan na bodo ngamo be kontom bake ngana manager kontom bake ispa e ka fa ren moni sama jiw ma kontom bake e dinding hakirima e ala londo alma mi la bulo kono na ko kontom bake abi dawda ali sainte
Yes, because I think maybe another do give jokan side, you know. So but anyway, Timaso ta kairo siya bake ngana mo be kontong ngana bol be kontong ngana drama club of kontong especially mo da fundament na pa men kada membe kiring theater ka fo men kada passa sada kono. Ngi kontong bake mangi na president bala kana me nyaton ka how many years ka bay tuba mimo abe la moro sante. Ngai do nit la ka fili wala. Na kontong baka do na president. Alhamdulillah mo fele men timino diata. Ay dinero no. E ka melbe dimba amarono e kala wala. E ka mo dimba amarono dimba ya karile dimba amarono e kala wala de. Ñine dimba marono de president ba. Boy ko boy. Dimba ya amarono dimba ya kari dimba ya amarono dimba ya e ko boy. Kamal. You're accused le. You're accused le. Accused personality. Ah, mi mo le dimba amarono. Aida ay marjang isi boy bardo. Okay, abaraka ba thank you so much, you know. Abaraka ba kontan ba ga binge so jang Active TV mbe kontona mbe la manager fanan kontona mi yalan ko any opportunity di pour yetar jambi anyum ko le mi yalan ko mara tu kana ka kol ka jam yalan ko be dending na ado nin ciosanola comme afonya men ana kuma kuma ko mi yalan ko atel la miro fe kadum ha mo na la miro lo akuma la mi yalan ko am peda comment section bi jere also comment no la ya fay ay mum fo anyanta ka foten na manyanta ka foten so akuma rabake thank you very much am content ba ki ngi soto jambi mumurana na kota ke I'll stay connected with Active TV kabe fo ala follow is a platform yalon ko beta kan kenda ke alta YouTube albata rajela Instagram nyatel mi yalon ko albe Instagram na alta ali santo click drong albe profile ngela den alia follow thank you very much content ba ki ngi soto jang Active TV baraka ba Sha baraka alhamdulillah.